Come on. This is one party. I'm for the sequel. I love me there. I don't know the down. Hey, one party. I love me there. I don't know the down. Yeah, I don't know the down. I don't know the down. Never fought you, didn't me no jumbo for. If I got to say, I'll silly get you. Don't buy it for the young. We are Parangamolo, Malangolonia, the Malangolo, don't say a barang. Could they come and get to me? Don't mean no, you and Luna para coñamina gambo for fama ubekeni mengete mana gambo for sene kala mulumbi pasenema jombe na foka nga kala sotambo jombe na fogo jamaki ko flauta to kanga donglini no yo gala ya ni mona yo ata to kanga donglini no yo ala de adoreda oh ya do for the single. Salut internet malien manden kaw ko di bastawla ni bastawla ala kana baskambela jelena kaw fo ka walmando fo limini dantala abal make do ras 24 kabobi kaw fo ka walmando fo limini dantala otmenen ko fe anga gidi no e le lenksi malinka yere amba fo ka walmando fo limini dantala ko chamambe a tien dongodo ambe bona tien kayra malendo na munde yato mo banam maninkala juguya de doa nyengwa de doa abe mo nye o de doa kunjumende yato mo banam malinka ka hakilna la kasoro malinka ka hakilna olube ka barakinodi kasoro malinka ka hakilna o debe olu mo kelen nun kuna munungo ko a ante le lenksi fe bi munungo ko le lenksi be islamia contour la munungo ko le lenksi bi ko abe horonya contour la munungo ko le lenksi bi ko abe dambe contour la o mo kelen nun be ka barakini le lenksi ka idede malion ambo de labo kayra malendo na ikado nunu ye munde sugude ka lenksi ka bonya na ka karama na ka chintiya la sagama horonya kono dambe kono kifo ki walmando folimini dantala fitini ifolendo iba bokum ifana folendo
bafanja wanga foga kan me be kuri bas kontila ni bastila ala kana bas kambela jelena fimani kale kali kuri ko kontila ko ten yi soro ni bastila dro je merci si ni mine meleke il faut le folie mini dantala ay bangoni ngayre yere abe tuko ni Mustafa kan me de bawda kuri bastala motar icon ris blende Aziza abe tuko di kan me de be kuri basite Leo Ivan abe tuko di nere kroke Ibrahim Dango kan me de be nere flanta nyogo babi kan me de bawda kuri bastala ni bastawla ala kana baskan bela jelena donc aw bela jelen folen do quoi manden ka bela jelen folen de yoroni na malion aw nyo de fo gilia chama be gouvernement kono gilia chama banga société kono gilia chama banga tabolo kono le lenksi borana be tie aya be fo kelen anya me anya la me anya video ya anya ke wale uye pour que anka son ka tie la sagi le lenksi ma me ante son ambe munde ko abe islamia contre ambe munde ke ko sidiri ambe le lenksi ke mo na soye mo mi katabla minando kuno minami na nyere ta shi don quoi or ka nya ba ka chinye la quoi bo yeni ga do discours kono folo feminye anfa ke anambalma ke no Ismaila Cissé anya me ku ya ta notage donc maliko de do parti côté Ismaila Cissé abora ka demba de ni nyonche ko abita campagne na bon ala fana ya gardige do nindela donc angol be minni autorité fe ka fere ni Ismaila Cissé dona wo kono e ka fere ni ka labo na kanga bon ni négociation de e ka labo ni négociation ni na kanga boni na folo de e ka fere ni ka labo ni na folo amana ke chogo ay bara chaman ke jamana kono amana ke chogo jamana dende do koma anto amana ke chogo Ismaila Cissé demba ya tigi do kabila tigi do nyomo dore do jamana kono na be ka lanyini ka jamana basigi nini ko sugu nunu ya soro autorité kan isigi moma ka foko sebie Ismaila Cissé be se ga ye chugomi an kar lanyini be lanyini kelende an ko malide har na soro ambe kele werula har na soro jugu ya weru ba ni nyogonche menin ko sugu nunu anten ni sidiri an kar lanyini te nin ka mo shi soro mali kono iye malde nyuma yo iye malde jugu yo ka tunu nin ke chugola itunu chugo ma se ka don vraiment fendo de a cheka jugun quoi a hine kabu a makari kabu ambe nin juguya fenfen ambe nin kele fenfen na obe ko were di me ambado mimi nyere ban duskuna kanyisi nyogoma anyire kumbo do mogote mogodo de me nebe nyire kundo quoi bo Ismaila ka chedo be nyawele suro akoko vraiment ko Ismaila mai halbi bitugu yani ka do video la nyawele akoko so sontala me ale kuni mi fonde do ko Al Qaeda mogo de yamine olu di mine donc jusqu'à présent il tout ka nouvelle fois là ibu wele ka sécurité ku soro banka la nyini so son fen kanga soranga do ka nyire kunya ka do ke Ismaila ka do ke Mali wala sa abisi ga herani baden ko nana chugomi Malion o temenen ko fe ambe do sympathisant kono le leng siga tien dani ben ala sagi ay lamini ke aw ka famille ke c'est très important aw kana la jeli drongede mogo be lamini ani famille drondela angata buna Mali mogobaw ke nga bara minke mogobaki jo a place la mogobaki jo a mogoba a place la buna Mali mogobaw tisibli wallahi utisi ni dara Mali mogoba mina ko de mogobay bogotigini fitin do ribnu la goshi yene wani ma sabala wa ka perevu bogadama on e me klula kaye katla ko perevu yinyala ete valeur do la bleu wa alo mogoba dala ka eto mine bleu buna ure chara o mogoba dala ka etso mine bleu de chara Mali kono o mogoba lankolon o le chara Mali kono utu kan ga nyongolo mabli o mo dewnu dew bien Malion ne dani voye aka sympathisant kono folo aw nyere folo lenki buni tientie man ka fami buni tientie ambuni horonya chambuni dambeche nindi anka société nunu be tien ebe ka kuma min fota ebe ka nyina de o e ka gidi te ka ninkeleke o le lenki de be ka ninkeleke ego ko mo ba chaman de be Mali kono ma ba chaman de be Mali kono munu ni boru jogo kolon kalama e yere tu bonya tubu itu bonya kada daluya jumende ka ayere be na daluya iko ko parce que kadala i den flow mo den flow ibe dani olude ibo olude tromper c'est-à-dire ko kanyana maya do bola o bolo mais lelek sibe ni kele de law ko kana demsenu ka avenir tien ak kana muso manun ka avenir tien ak kana muso ka avenir tien an ka kelebe ni de kaw mais est-ce que arasta ka kelebe ni ka
ega gidi kele aga kele te ninka aga kele be hari minka le lenki bo nye katemaka le lenki o kele ke ya katemaka aka video fo ite video min be se ga le lenki video min ke gouvernement ka fo ko rasta ka video do be ko video min be se ko video le lenki ko video in décortiquer wallahi te soro mali video kala sila abeka keni munde dusu ani keri min ba kono kanyesi malima abeka keno di sisa le lenki ka tiens la sagama mais mala sagama folore rebena tiens la sagama horonya kene kaya mali wa lamini ke kosobe ata Mobi ubina muso de wula bin folo muso de tigerula muso de wula bi muso de boranu jogoy ni dalen do mo la muso robna bono jogoy abe min daga ba ni yere ne parce que ni kurushi boko ni temana eni muso tiaga ba gara die muso yi oti boya blewu ay boya non boya modelo to ke blewu donc muso de anga mo ba boku bi ku to juya bi foko ni woro de famia ko sobe ko wacce faria bampe a voilà akoko muso de anka mo ba la bi muso yu bi kunjume de kani hakilna jumende ka ese anka mo ba nun ta do ka foko muso de negeni fendo de ko muso de imanga ka kokala komi ba ka sinye sigi tinye ka dambe na ka horonya tinye men ko anga mo ba numbo ke wale nun de ke muso la c'est pour ça que le lengs wula ka jo ni ko be dankari muso la ale be dankari la ni ko be dankari demsini la ale be dankari la le lengs be nin kele de law bo ko mo ba ebe ka mo ba jumende nyiri folo ka teme ere ka gidi ka folo ara say ni sien joli de ke muso la ya ka muso nege wali muso nege ko lu ka furu saka wali muso nege kata danu ye ku filmer ka bona e horonya kono dambe kono awye association ya awye jikulu mi ni makanga ni hakilima be mogomina ko abe tugu seder no fe horonya kono dambe kono na soro no de fayo ngwa tiete soro seder kono ini ne ka sigi ka débat ke nyon fe seder groupe fembe nanu be nyon ka groupe la ne débat de nyuru bolo pour que cadeau ne ere tumbe kele in kono sans saba seder sera ka munde karasta ka kele sera ka munde sanse ni ko sugu nunde kanga sanse jamana kono muso be viole yoro de kanga invité ka boy demsonu be tonyo yoro batana hakini monen de be wolo o wolo kono nana amba bagaba ka la sira tellement que doni mi nyere ba kunna kanga barake na demseniya kono ani hakili nyuma mi wolo lambo hakili tinye ka hakili jugude do akunna o jamana be sega avancer o mo tele nunde be kala ku ka diplôme soro ube ku ka diplôme sa ka tusi anga gouvernement kono ka foko lu be na jamana be to katasira jumende ka depuis Edem fitini ebe ki nyekuru boala depuis Edem fitini ebe ka bagaba ni fendo de depuis Edem fitini ebe ka faye de ni ke kasabe na mba faye abe soro karasanye aba ode karasanye de be to hakili kono barate to hakili kono ani ku sidiri ani kuna dia min na o kuna dia be takabo hakili kono ani hakili nyuma min na kanga femu inventer dien kono ni ala ya hakili nyuma ndama o sira ani bagabali koso demse nunte famille ke tukude e bebe sira e sira fe min nyira la depuis demse ala ni ninke kasabi mine ni ninke kasabe ninke la ube ni ninke nimbi soro bambangan deum be bagaba ninke tukude la eni ala che doni kila bebo onka jamana kono eni ala che kodona bebo onka jamana kono eni ala che ombe tanye soro onka jamana kono kanto ambe ka demse nun fitini bagaba ninke tukude la ni ay Europe nu ni Amerique nu tara kanto femere tere demse ni fitini iba bla de femi ba kuna kanti harate bagaba iba negende me on to kalamo me angata folambe nale colonel T a général T minta den flan donka a karamo T minta den flan donka a directeur ba T minta mo den flan donka a ministre T minta mo den flan donka o de ga cha alu bete o de ga cha wa wujudi o de u barga banku boku biga araba de utige u dalakana parce que ni muso tigere la gaba on yeche ya meso la blia on dan tsaka so etama ne le lexica horonya ne le lexica horonya na ka kele tigiya kaira le lexila ministrité attends ministrité ayereka kuma danika kuma ko ministre te minta den flan doka député te minta den flan doka président te minta den flan doka o mori te minta den flan doka o jamana be sega avancer chogodi o dugu be sega lakana chogo jumena o dugu o be sega sigi basigi kono ka lafia soro chogo jumende la e bi den flan do de ka iba kani kun jumende e be place ba do la gouvernement kono ou be e mori ba do e doni kila ba de doni kila yere sidrambe kuma doni kanyo de fosa male on te doni don quoi
parce que n'an ko doni ke doni doro an be deni jatimine mo min doron kalana ka fo ko doni de bola même kunfi doni bala o te doni ede doni ede i sera ka fitini min famiya ka se ki ka ɲanamaya ani be sigi damina ani be jamakulu min ni ɲɔgɔn cɛ k'olu la famiya pour que olu ka se ka baara kini ka dɔnniya ye o de ye dɔnni ye n'o tɛ dɔnni tɛ fɛn wɛrɛ n'i ye kuranna durusi ka kuranna kala ka ban pewu n'i ma se ka mɔgɔw la convaincu ka mɔgɔw la sɔn o ye zéro de c'est ça la vérité an ka maa joli joli an ka ministre joli joli an ka député joli joli de bɛ gouvernement kɔnɔ ni den fila n'u mɔden filaw n'u bɛ k'olu de ɲini k'u musow dalen to o muso kelen ninnu minnu n'u bɛ k'u ɲini ta i tɛ n'u furu dɛ i bɛ tulon de kɛ ninnu na dɔrɔn i b'i sen fili ninnu na i bɛ t'u bila i b'a sɔrɔ a fɛn fɛn bɛ gouvernement kɔnɔ muso kelen muso fila muso saba de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ mais i bɛ musow dalen to ka taa ninnu tigɛ ka jamana nafolo de ta k'a di ninnu ma nafolo min kan ka baara kɛ a kan ka kolonw sen a kan ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ jamana kono i b'o wari de ta k'a don musoman ninnu na k'u susu k'u tulu bɔ i bɛ tila k'u sen filɛ o musomanin kelen ninnu de la est ce que o jamana bɛ avancer ko le lensi ko a bɛ nin kɛlɛ de kɛ jamana nafolo kan ka dɔn wo min kɔnɔ a ye taa dɔn wo kɔnɔ n'aw ma ɲa k'a ka wari di musow ma ka musow ɲini n'a ye aw ka sara salaire min b'aw bolo a y'o de ta aw ka taa di est ce que rasta ye nin kuma fɔ a ka grand dossier la a ye députéw ka jɛnɛya fɔ mais ale yɛrɛ jɛnɛya la a ye députéw ka suɲɛli kɛ mais ale yɛrɛ suɲɛli la a ye députéw ka nafolo ŋanamu fɔ mais ale mɔgɔ joli de ye wari di rasta ma a ka ca dɛ wari hakɛ min dira rasta ma a ka ca dɛ bon hali bi aw tugulen bɔ rasta kelen de ko k'o ka hakilina de ye tiɲɛ ye k'o ka taacogo de ye tiɲɛ ye donc n'a y'a sɔrɔ rasta ka hakilina ye tiɲɛ ye k'a ka taacogo ye tiɲɛ ye k'a ka lite ye tiɲɛ ye e bɛ ka min fɔ ta rasta ma nin kɛlɛ kɛ o le lensi de ye nin kɛlɛ kɛ hari o dɔn na e bɔra k'o lensi kelen in de sɔsɔ k'a fɔ a ye min kɛ ko tiɲɛ t'a la mais e bɛ t'i ju sigi i ka groupe kɔnɔ k'a fɔ ko vraiment e yɛrɛ tigɛlen bɛ mali dɔnnikɛlaw la e yɛrɛ tigɛlen bɛ mali présidentw na e yɛrɛ tigɛlen bɛ mali ministrew na e yɛrɛ tigɛlen bɛ députéw ni maires la bon e t'a dɔn fɔ groupe kelen min kɔnɔ ne ko e t'a dɔn k'a fɔ ne b'o groupe kɔnɔ wa e t'a dɔn ne bɛ i ka sympathisant kɔnɔ wa e t'a dɔn hali ni ne ma kɛ administrateur i ka sympathisant kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko n jɔngɛnen bɛ yen quoi n bɛ sympathisant kɔnɔna de la dani wallahi donc le lensi bɛ ka nin kelen bɛɛ lajɛlen kɛ or que hɔrɔnya kɔnɔ an tɛ taa cogo kelen na franchement le lensi ne ni tun bɛ taasira kelen de la mais an y'a dabila hɔrɔnya kosɔn danbe kama wallahi bɛ arasiba di ɲɛ wallahi kumaba in tɛ quoi e yɛrɛ ko ni musomaninw bɔra n'a prévu ye ko e yɛrɛ bɛ tigɛ o maa ba ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na bon le lensi bɔra ni fɛn jumɛn de ye n'a ma bɔ n'a daluya ye n'a ma bɔ n'a tigi yɛrɛ ka kumakan ye a ye cɛ jumɛn de kɛlɛ a ye mori jumɛn de kɛlɛ ou bien a ye député jumɛn de kɛlɛ ka ministre jumɛn de kɛlɛ n'a ma bɔ ni ministre in kumakan de ye donc o ye prévu ni daluya de ye arasta dun ne bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn sisan n b'a kalan aw ɲɛna mais or que c'est faux or que c'est faux ni prévu tun b'a la i tun b'a kɛlɛ kɛ ka taa source kɔrɔ de mais n'i y'a ye le lensi bɔra nin kumakan ɲɛ a y'a kɛlɛ kɛ ka taa source kɔrɔ de donc an bɛ waso n'an danbe an bɛ waso ni mandenkaya ye le lensi bɛ kɛlɛ min na ala k'i tɛgɛ mɛn a la wallahi ala ka sini kɛnɛya d'i ma ninnu b'i ka hɔrɔnya lasegin ma hali n'u dalen b'u musow de ni ɲɔgɔn cɛ dilan kan wallahi b'i ka hɔrɔnya ta k'a d'i ma i bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ de don dɛ nkalon t'a la de min sɔnna anw ka kɛlɛ an t'a bila min ma sɔn an ka kɛlɛ an t'a bila e bɛ ka le lensi ka tiɲɛ lasag'a ma hɔrɔnya kosɔn danbe kosɔn mais pour que ka bɔ sur les réseaux sociaux k'a fɔ le lensi i bɛ ka kɛlɛ min kɛ wallahi tan de don tiɲɛ la an tugulen bɛ arasibaji ko mais tiɲɛ t'a bolo parce que a kan ka kɛlɛ minnu kɛ a tɛ k'u kɛ e yɛrɛ y'a yira nin yɔrɔ la arasibaji ka idéologie tɛ marché e yɛrɛ y'a yira nin yɔrɔ la e ni arasibaji yɛrɛ tɛ taa cogo kelen na aw tɛ faamuyali kelen na mais i b'a nɔfɛ dɔrɔn pour que mɔgɔw y'a ye i ye kɛlɛ kɛ arasibaji nɔfɛ mais i tɛ se k'a nɔ bila mais i b'a nɔ bila ni mun de hakili ani kunkolo i bɛ k'a nɔ bila nin de donc anw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ o kɛcogo de la kunkolo an tɛ k'a kɛ ni fanga yɛrɛ an bɛ k'a kɛ ni kunkolo de c'est pour ça que le lensi ka kɛlɛ jɔcogo t'a la n'i y'a faamu i bɛ tugu a nɔfɛ n'i m'a faamu n'i y'a faamu don min i bɛ tugu a nɔfɛ e y'a faamu e tun b'a kɔnɔ e y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ mais hasidiya ni ɲɛngoya o dɔrɔn de b'aw kun na pour que dɔrɔn aw tugulen bɛ gidi min nɔfɛ n'o binna ou bien n'o tɛ lamɛn ni mɔgɔ tɛ k'o lamɛn hali n'a bɛ n'a dɛmɛ ni nkalon de aw b'a dɛmɛ ni nkalon de faso jɔ bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ min faso jɔ bɛ yɔrɔ jumɛn nin yɔrɔ la maliyɛnw an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon de kan kɔrasa y'a dɔn ta a y'a bɔ ta a ye mun de kɛ san saba zéro révolution zéro ni jɛnɛya ni kalabandenya tɛ mun de b'a kɔnɔ foyi arata y'a ju de di mɔgɔw ma dɔrɔn musow a y'a ju de kɛ dɔrɔn ka musow dɔrɔn de ɲini donc a sera ka mun de kɛ révolution kɔnɔ k'o kana ni basi ye k'a ye yɛlɛma dɔ don mali l'état kɔnɔ k'a ye yɛlɛma dɔ don karamɔgɔw ka fɛn na ou bien a ye yɛlɛma dɔ don peuple ka fɛn na a tɛ yen n'a ma kɛ k'an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ma yɛlɛma foyi don an ka ko la n'a ma kɛ tiɲɛli ye a ma yɛlɛma foyi don an ka ko la n'a ma kɛ ni bɛnbaliya ye a ma yɛlɛma foyi don an ka ko la fo n'a kɛra an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye yɛlɛmali dɔrɔn tiɲɛli dɔrɔn n'o tɛ a tɔ bɛɛ kɛra zéro de ɲuman kelen t'a kɔnɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan mais aw bɛ k'o fɔ aw ka site kan mais pour que bɔ clairement i ka n'i jɔ kɛnɛ kan ne tɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan ne de b'a ta ka bɔ n'a ye
e bolo e numéro mi retirer sansa ka fo ne ka numéro de do Daniel be ki reste ça ay numéro de retirer sansa o te ne ka numéro e bi kun fe ibi kun fe ata o ame je klemna je kle masao masa ni ko ki be fe ka mara la sigi so mara kana so avec de koka parce que ni a chauffé mo bolo doron o be wuli ga ma ke dictateur ga ko ga lo bigé fora fo to la ore ga mara tsaka na bli mara chana peu oh e bra foko ni mege chodi ni medla idin tatlan la choko ten non ala ni jela ma se ala be buna adama don halaki tali oh an de woli ta juguni ni albi oli na fasi boy da wali be ban voilà akoko ni diye laban sera kwande umbe halaki tande kwande kolu ta tiana kaba dani ebe retard la donin quoi etaro depuis domina e nali sigi sur les réseaux sociaux kanka dipto famini kanka meru banini kanka ministru legu ka muso legu sur les réseaux sociaux kan galon ta kan ndoro mogola araba di kani siga ka grand dossier la kan galon shiri mogola ka kabila fara ka sinji ma fara ka furu fara ka take muso nyini ko munu be muso nyini na ko le kalabantu de ku be ka gouvernement de kan na frota kata muso nyini na ko douanier munun be ko lu be ka trafic de ke douanier ya konana de pa na no kuma fo na babo na prévu e dara de ko wati ka foko aw ka nyana maya dona bola aw de ka dien tiena me an ka dien ma tien aw de ka nyana maya banfiera an ka nyana ma banfie parce que am sidiri amma batem mali kono ka foko ne kuma fie kuma mi ni bisiga ngalontiya ate amma batem mali kono ka foko ne ijo ki fane ni ki baneni sur les réseaux sociaux ate nyato e munde kama parce que mbe marado de kono mbe association do de kono mbe gidi do de no fe gidi mini be na be barake ni kungulo na be barake ni jatimine na be barake ni hakili mbo gidi de no fe awa mbe ka bolo hakil na doron de ka hara na utumbe jonyo ya kele na ni sederi ka barake nyon fe mais ne tunte ka barake na ka yide doron ni ntumbe ka fe un partager ka page ka ntumbe ka publication ka wiye mais est ce que ntumbe ka marché na ka idée faut ka damatemia non mais mbe publication ke comme aw ko chogodi comme ara sa ko chogodi e rete parce que e rete publication nyere la en contre les tumbe ka nega fait un partager eni jeneno non da obese mundela papa yaya donc on de arasta la boka ira mogola mais ambenale ere ba confirmer yanko anta salamu alaikum Musa kaji membe wallahi ala ga do bela jeremna bigausa ere de biere ni mbora ere ga danye ni min takama be ko ata klota monsena takama biye na daba kama ka buli ere katra takama ere de bigausa kanyo me jagare ya gandega ala ka no yakiye ni mankene ala ka no yakiye anga temo yoro la ambenale Soufiane Allah akbar Soufiane santan Claudia Soufiane ala Soufiane muso be bagi soro bi ka soro wallahi sayere bela jele wa o be bagi soro san kalo konoto kala u kalo joli kala o be bagi soro ka soro aluma kalo sabage classe gono o be defu soro bi ka soro aluma kalo ala o marati ka segin diɲɛ kɔnɔ bilen o bana bana fara ali tubabu ali ya mara min yan dɔrɔn diyagoya n'i ma kɛ mɔgɔ ti neni mɔgɔ ti foyi mais i b'a sara de i y'a tiɲɛ dɔrɔn i bɛ amani di sara n'olu ta dun b'i la o bɛ sara de o bɛ sara tant que i bɛ jamana kɔnɔ a bɛ sara voilà dani ni yɔrɔ la an bɛ ko de fɔ aw de bɛ retard la o de y'a to le lensi ka kelen ni arasaba de ka kelen san 40 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 40 le lensi b'a ɲini san 40 de mun y'a to an ka denmisɛnninw bi ou bien an kalankɛlaw bi kilasiw kɔnɔ arabu kalanyɔrɔ la o ka taa fara an bɛ ka français kelen min kalan o ka taa fara anglais kan o mun de b'a sɔrɔ bi an caman bɛ diplôme b'an bolo mais n'i y'a ɲininka an tɔgɔ n'an jamu la an dan fɔli c'est-à-dire an ka dɔnniya dan y'o dɔrɔn de mais n'i tɛmɛna o yɔrɔ kan i b'a sɔrɔ dɔnni wɛrɛ t'an na dɛ n'i tɛmɛna o yɔrɔ la i b'an ka dɔnnibaliya dɔn an ka kalanbaliya k'a fɔ an ka diplôme wallahi an m'a kalan k'a sɔrɔ de an y'a sɔrɔ yurugurugu de la an y'a sɔrɔ yurugurugu jumɛn na i b'a sɔrɔ e musomani min bɛ yen ou bien e kamaleni min bɛ yen ni e bɛ ci la député dɔ bolo e bɛ ci la maire dɔ bolo o maire in bɛ e ka kalan financer a b'i ka diplôme a bɛ fɛɛrɛ ɲini a kan k'i financer cogo min hali n'i ma passer a kan k'i la passer ni wari a kan k'i la passer ni wari o kɛ cogo de la
i be do metru kan nin kɛcogo de la i be do karamɔgɔw fana kan i fa ou bien ba olu be taa do karamɔgɔw kan nden be kalan na a examen nana est-ce que a be passer ou bien a tɛ passer a ma baara min kɛ a be se ko diplôme sɔrɔ a to diplôme sɔrɔ donc o caman de b'an ka fonction publique kɔnɔ Mali kɔnɔ bi an b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya caman be yen o yɛrɛ tɛ dɛ gɛlɛya min b'a kɔnɔ est-ce que minnu b'a kɔnɔ i kalannen do fɔlɔ wa i kalannen tɛ o caman ye député bi i t'u tɔgɔ sɛbɛnnen don olu bɛ se ka jamana la développer ka taa sira jumɛn de kan i y'a sɔrɔ cogo jumɛn i y'i ka diplôme y'a négocier de u taara mori dɔ fɛ o moriw y'u nɛgɛ k'a fɔ n bɛ aya dɔ kalan i ka bic la ou bien n bɛ nasi dɔ d'i ma ni dugu jɛra i b'i ko a la ou bien i b'i tɛgɛ mun a la e bɛ taa kilasi kɔnɔ ni maître y'i ye a b'i la passer o ni nana a bɛ taa wari dɔ di maître fana ma o fana bɛ se ka kɛ o a ye taa nafolo de di maître ma aw ka négocier n'a ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔnniya t'i la kalan t'i la e t'a ta cogo n'a bila yɔrɔ dɔn i bɛ fɛɛrɛ ɲini i b'o négocier e bɛ se ka passer cogo min olu bɛ se ka jamana la développer hali n'i kɛra mairie de ye fo n'a kɛra n'i ka secrétaire kalannen don fo n'a kɛra n'i ka adjoint kalannen don n'o tɛ n'o tɛ e bɛ se ka mun de fɔ jamana yɛrɛ kungo la foyi bon nin caman de b'an ka fonction publique kɔnɔ i y'an tromper tan de parce que an ka maafɔlɔ ninnu i dalen tɛ foyi la ni moriya baaraw tɛ i dalen tɛ foyi la ni somaya baaraw tɛ awa i jigi dalen bɛ ninnu de kan mais jamana tɛ ka jɔ ni ninnu ye i jigi dalen bɛ mori kelen ninnu de kan mais jamana tɛ ka avancer ni o mori kelen ninnu de bon mori kelen ninnu de ka bagabagali bɛ se gouvernement na gouvernement fana bɛ taa sababu ni daluya ni dɔw ɲini ninnu de bolo e ni ala cɛ o den minnu mana wolo o kɔnɔna na olu hakili bɛ basigi ka taa kalan na tugun wa non i hakili bɛ basigi ka taa mun de la an fa ni morikɛ dɔw ka di an fa ni alimami dɔw ka di ou bien an fa ni nin somakɛ in ka di a ka baara ka ɲi olu fana b'u ɲɛsin o de ma ka taa k'a fɔ ko buwatarikɛ min don i ka fɛɛrɛ ɲini n bɛ kalan na walasa n bɛ se n ka diplôme sɔrɔ cogo min c'est ça la vérité aw ye maliyɛnw ye ne ye maliyɛnw ye hali n'aw ma français kɛ Mali la n ye arabu min kɛ an y'a caman ye i bɛ arabu kalanden caman de ye minnu bɛ taa moriw fɛ k'a fɔ k'u ka duwawu k'u ye parce que i bɛ examen na ka duwawu k'i ye e b'a dɔn kitabu kɔnɔ e b'a dɔn kuranna kɔnɔ haramuyalen de don e b'a dɔn duwawu foyi tɛ se ka yɛlɛ avancer fo n'a kɛra i sera ka dɔnni min kalan c'est ça la vérité aw bɛ ka duwawu ko min ɲini ta o duwawu in t'aw la passer en contraire la a bɛ jamana de bila retard la an denw ka siniɲɛsigi aw bɛ ka somako baara min kɛ biki la bi ou bien k'a kɛ aw ka tafe kɔnɔ ou bien k'a kɛ aw kunsigi kɔnɔ ou bien k'a kɛ aw poche kɔnɔ k'a kɛ aw ka portefeuille kɔnɔ aw ka bɛn kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ taa aw sigi kilasi kɔnɔ aw ka se ka kalan n'aw kɛra faamaw ye ka kɛ ministre ye ka kɛ député ye Mali kɔnɔ aw ni ala cɛ o jamana bɛ se ka avancer aw ni ala cɛ anw ka laɲini ye min ye olu bɛ se ka faamuya olu ye politique kalan yɔrɔ jumɛn i ye fonction publique i y'a baara kɛ yɔrɔ jumɛn i m'a kɛ yɔrɔ si parce que i y'a kɛ ni mori baara de e bɛ taa kɛ député bi i b'a sɔrɔ o députéya in kɔnɔna na i ka sara tilancɛ bɛ taa di maa min ye baara k'i ye de mais a tɛ taa jamana kungo la dɛ a tɛ t'i ka dugu kungo la a tɛ t'i ka région kungo la i b'an caman ye bi tunga la aventure la bi i b'a sɔrɔ an caman bɛ yan tellement que LNC ka kɛlɛ maa caman hakili ɲɛ yɛlɛ mun de la parce que caman tun bɛ yan i n'a cogo n'i y'u yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ ko mori dɔ de ye baara kɛ ni nana Faransi mori dɔ de ye baara kɛ ni nana Amérique jɔn y'o bali k'a démenti k'a nkalon tigɛ n ko ye LNC de mori min nana n'i ye k'a ka baara ɲini k'a d'i ma bon mɔgɔ dɔw bɛ bi tellement que kunfin dɔ don olu faamuyali ka gɛlɛn i bɛ Faransi yan i bɛ diɲɛ jamana caman na ni ko gɛlɛyara olu bolo dɔrɔn i bɛ taa moriw de fɛ ni ko gɛlɛyara olu bolo dɔrɔn san kalo 12 i b'a sɔrɔ i tɛ sarakati bɔ i tɛ foyi bɔ dɛ i bɛ wari dɔ de bila ka taa Mali kɔnɔ k'u k'a di misirila mɔgɔw ma i ka fɛɛrɛ ɲini ka duwawu ta aw ye aw ni ala cɛ o ka duwawu ta o duwawu bɛ minɛ yan ni ma ɲa ka sarakati bɔ silamɛya ni kafiriya tɔ la taa di maa minnu dɛsɛlen don e bɛ taa di alimami min ma o alimami dɛsɛ t'ale la e bɛ taa di misiri kɔnɔ maa minnu na walahi dɛsɛ tɛ olu la même kafiri ka duwawu bɛ minɛ ka tɛmɛ bi an ka alimamiw kan ka tɛmɛ bi an ka ɲɛmaw kan ka tɛmɛ bi an fana an ba dɔw kan parce que taacogo ni kɛcogo min i kan ka baara kɛ n'a ye danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ ɲɛnamaya kan ka basigi kɛcogo min na i tɛ k'a kɛ a kɛcogo la maaw caman de dalen bɛ sirabadaw la dɛsɛbagatɔw caman de bɛ aw ka yiriw kɔnɔ aw ka quartier kɔnɔ aw ka sigidaw la e yɛrɛ ni dɛsɛbagatɔ caman de bɛ ɲɔgɔn ye métros kɔnɔ yan sirabaw ka yan e ɲɛ bɛ mɔgɔ caman dalen na o ye sarakati dɔ de ye i bɛ sali i tɛ sali o t'a la dɛ n'i y'i ka sarakati di olu ma i ka laɲini a bɛ sabati a ka fisa e ka taa di alimami ma k'a fɔ ko karisa denkɛ de nana nin di k'aw ka duwawu ka ɲi o duwawu bɛ minɛ de yan non e taara kɛ ni tɔgɔ ɲini jamu ɲini de e taara kɛ i fa ka dɔn misiri kɔnɔ e taara ɲini de i ba ka kɛ maaba ye tɔ minnu bɛ yen n'olu denw tɛ se ka sarakati bɔ e ta bɔ kun ye o de ye n'o tɛ sarakati mina yɔrɔ bɛ yen a di yɔrɔ bɛ yen min tɔ yɔrɔ ye c'est pour cela que an caman bɛ an bɛ nin kɛcogo de la ko duwawu dɔw bɛ tɛmɛ adamaden yɛrɛ ka kɛwale kan ani ka baara kan dɔw bɛ tɛmɛ adamaden yɛrɛ ka ɲumanya kan wa duwawu bɛ tɛmɛ adamaden yɛrɛ ka kɔnɔnajɛya kan wa non o duwawu tɛ min bɛ tɛmɛ o kan
parce que kira ko k'i ka duwawu k'i yɛrɛ kun de ye fɔlɔ après i ka duwawu kɛ tɔw ye bon e bɛ taa duwawu de ɲini alimami bolo misiri kɔnɔ o alimami kelen basebaw de b'a la o alimami kelen sigilen bɛ saisie minnu kan o sɔngɔ fantan caman de bɛ yen minnu ka nasɔngɔ t'u bolo o saisie pour que o ka feere ou bien o de bɛ yen ka feere ɲini k'o n'a ka denbaya balo o tɛ feere de e fana bɛ i ka miliyɔn di olu ma k'olu ka duwawu kɛ e ye o jamana bɛ se ka basigi o jamana bɛ se ka avancer an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la les legs bɛ nin kɛlɛ de la ni ko ye maaba ye jamana denni kɔnɔ o ye nkalon de ye i tɛ maaba ye i bɛ ka balo maa wɛrɛw de la c'est ça la vérité jɔnni bɛ ka misiri ninnu jɔ anw minnu bɛ diaspora la Mali kɔnɔ tɛ dɛ anw minnu bɛ aventure la anw de bɛ k'a jɔ mais an tɛ k'a jɔ ni ala ɲɛsiranya ye dɛ an bɛ k'a jɔ ni tɔgɔtigiya ni jɔyɔrɔ ɲini de ye k'a dɔn karisalankaw de ye nin misiri jɔ ou bien karisalankaw de ye nin dɛmɛ don karisalankaw de nana ni nin dɛmɛ ye an ka misiri kɔnɔ non aw bɛ se k'a kɛ an b'a fɔ kojugu don mais kɛ yɔrɔ wɛrɛ b'a la min t'o fana ye n'i ma ɲa k'a kɛ ni ala ɲɛsiranya de ye n'i ma ɲa k'a kɛ de gɛlɛya min b'i kan o tɔɔrɔ ka ta ka bɔ i kan de walahi i b'a kɛ ni ala ka tilibantiya ye i bɛ sali i tɛ sali o hali kafiri dalen bɛ ala la sa hali kafiri dalen bɛ ala la a b'a dɔn ala bɛ yen min tɛ sali de a b'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen c'est ça la vérité mais a b'a ka sarakatiw ni fɛn wɛrɛw bɔ a b'olu bɔ kun jumɛn da la c'est-à-dire a ka ɲɛnamaya sigi a n'a bɛ degun minnu kɔnɔ olu bɛ se ka ta ka bɔ a kan mais a ma kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ i ka taa di misiri kɔnɔ a ma kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ i ka taa di maaba dɔ de la e bolo o ye maaba ye bi k'o ka duwawu bɛ se ka yɛlɛ avancer o tɔ de bɛ k'i bila retard la parce que e ɲɛ bɛ fantan minnu na e bɛ ka jɔ olu ka duwawu de la e ɲɛ bɛ fantan ninnu na e t'a fɛ ka jɔ olu de kɛrɛfɛ les links ko k'ale b'a gɛrɛ fantanw de la a b'a gɛrɛ disibagatɔw de la a b'a gɛrɛ maa minnu na n'an t'a fɛ k'u ye an ɲana les links ko k'ale b'a gɛrɛ maaw la maa minnu n'an t'a fɛ an n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ɲɛnamaya kɔnɔ maa minnu an t'a fɛ hali k'u ye siɲɛ fila o ye dɛsɛbagatɔw ye minnu ka dahirimɛ t'u bolo walahi minnu ɲaninen b'u ka yɔrɔ la les links gɛrɛlen bɛ ninnu de awa les links jigi ye ninnu de mais aw ka alimamiw bi est ce que olu jigi ye jɔn de olu jigi ye faamaw ye faamaw jigi ye olu ye fantan jigi ye fantan ye c'est ça o de don o jamana bɛ avancer Nkwarazbadi taara jigi kɛ karamɔgɔ ninnu de Nkwarazbadi taara jigi kɛ nin faama kelen ninnu de Mali bɛ nin degun kɔnɔ Mali bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n'i y'a ye Ismaila Cisse minɛna nin kɛcogo la Arazba dɛmɛ a ka grand dossier kɛ comme Mali grand dossier Arazba dɛmɛ a ka grand dossier kɛ comme maliyɛndenw ka laɲini a kan ka sabati cogo min a b'a ka grand dossier kɛ o kɛcogo de la hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ n'a tun y'a kɛ o kɛcogo de la an ka wuli ka kɛlɛ kɛ bilahi Mali bɛ avancer mais a bɛ fuwaridenya min ni tɔgɔ ɲini min ni mabaya ɲini min na non ale tɛ se ka Mali la avancer ale tɛ se ka Mali dilan tugun c'est pour cela qu'an bɛ nin degun kɔnɔ c'est pour ça an ka kalansow tɛ ka sanse c'est pour ça e k'a lajɛ an ka école-so fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko gouvernement sera ka baara k'a kɔnɔ ɲina a tɛ yen surtout dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔni an tɛ kuma olu kan ko an bɛ taa dɔ de fara bana kan n'i banana da i ka yɔrɔ la a ka fisa i ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'i taara soso min bɛ yen e min taara banabaatɔ mantɔ ni an m'i janto yɛrɛ la ni bana ye e minɛ e de bɛ sa banabaatɔ ɲɛ o jamana bɛ situation min na e bɛ n'i kuma ministres ni députés e tɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu ka sabati i tɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ degun min bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ o ka kɛ tiɲɛ coronavirus bɛ Mali la bi a sera bi gɛlɛya bɛ mais yanni coronavirus kana fɔlɔ a bɛ sɔrɔ mun de nɔfɛ nɔgɔ a bɛ sɔrɔ mun de nɔfɛ bana wɛrɛ ninnu bɛ sɔrɔ mun de nɔfɛ nɔgɔ i bɛ kɛlɛ kɛ nin kɛcogo de la jamana dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka lakana école-sow bɛ se ka lakana parce que n'i y'a mɛn ko jamana kɛnɛya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana t'o yɔrɔ la kalan tɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana t'o yɔrɔ la c'est pour cela que n'i ye kɛlɛ kɛ nin kɛcogo la an bɛ fɛɛrɛ ɲini an ye min daminɛ fo ka basigi de fo ka kɛ de n'o kɛra waati min an bɛ taa dɔ wɛrɛ daminɛ n ko nin de ye révolution ye e ka révolutionnaire fɛn fɛn bɛ yen e k'a bɛɛ ka histoire ta e k'a lajɛ comme maa min ye kɛlɛ dɔ daminɛ k'o bila ka taa kɛlɛ wɛrɛ kɛ walahi a ma kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka kɛ et puis maa ye ɲana ni adamaden tɛ i mana dossier kelen min ta ko karisa e de ye nin kɛ an bɛ t'i yɔrɔ ɲini k'i ɲininka de i y'a kɛ ka da kun min kan n'a y'a sɔrɔ i ye nafolo de ta an ka nafolo lasegin a nɔ la kiri ka tigɛ a ɲɛ ma c'est ça la vérité n'o seginna waati min o kɔfɛ i bɛ dossier wɛrɛ ta an b'o kɛlɛ kɛ o tigi ka se ka sɔrɔ a ye baara jugu min kɛ o baara jugu ɲangata a n'a infraction ka d'a kan pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ n'i sɔrɔla nin ɲɔgɔnna la k'o bɛ da i kan i ni ko min ma sigi parce que maasi tɛ min ka bon ni jamana sariya ye mais respect tɛ ka kɛlɛ kɛ nin kan mais dossier ta kala bila dossier ta kala bila a nafa ye jumɛn ye maliyɛndenw a vrai dire anw ɲɛ bɛ ne la ne ɲɛ b'aw la hɔrɔnya kɛnɛ kan an bɛ maliko kɛlɛ de la de n'a y'a sɔrɔ adamaden ka kɛlɛ san 3 a sera ka min dɔrɔn kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan voilà an ka taa dɔrɔn ne ko Mali baarayɔrɔba ninnu a y'a jateminɛ dɛ a secrétaire tila bɛɛ tɛ fɛngɛ ye muso ye ka fɔ a secrétaire tila bɛɛ tɛ muso ye Mali baara directeur ka baarayɔrɔ ninnu u ka cabinet ba ninnu kɔnɔ ye alors que France yan directeur yɛrɛ t'a ka secrétaire choisi yɛrɛ société yɛrɛ de b'a ta k'a d'i ma k'i bila nin poste la banna
mais malla tene yere be boti ndo ino be bana dara bana bota wo sigi dala bien malio nyaw de fosa ngwanga chien wallahi be damma an ka sirate jamala sa amma go be horonya ani mimbe ka foyes ngalonde do ala yere jura sa mali secrétaire chama abe musodi OK d'accord abe musoye mbe do domini do kono domini mi tumbe ka nyere kele nay no islamia domini nanga secrétaire yo musoye islamia yo dagawa muso ka ke chien ka secrétaire est-ce que islamia yo dagawa on de islamia so so rola ou bien on de taran numbla ya no malinkate abe islami donde o islami denkele nu de ministre yo de député ni bon muso munumbe o muso munumbe furle no krenkela chama be fene mafuru chama ni directeur rebe ke ngon fe o konana adobe furbe sabati adobe yere furu yere te sabati iba sura furle do me abe secrétaire la me ba sura fona be tlonke nay est-ce que on de ko ngabe islami donde bon les vex ko ni njogo kula ya chama de be société kono en tant que ni de be kira yere na kunyere yere kera minyede ko jogo munumbe dogola fendo be dogola no lu de ma kele ka boy an kana nyere sigi islamia ti se ka basigi bon souvent aw be kuma islamia ka aw ba ni leta nyagami nyona nyore fon ka ma kalanku aw nyew de fo an go kona aw be kuma islamia de ka wallahi faso inte jo an tayin do abe to de la dine te faso jo wallahi hambe sanin kanka dine te faso jo ni tara lagara kana o dine kele wode te faso jo men dine te faso jo akanga ke parce que gouvernement nyo nye yirawla parce que muso kera secrétaire tie de okun bon o koro de ko faso katanye fe ko dine ko tala gouvernement ka la nyini nindi ana on bebe la nyini kelena ni nyorola bon est-ce que islami nyama on ka la nyini ni mais aw ka islami nyama chama na ka mami chama e be tout ka dessus chien o muso kele nu de fe o muso kele nu de bu ka dossier o rempli muna ita fo ko muso tene ka dossier rempli ko haram ya lendo do o wali muso de do har na ma furu har muso fitini na wolola bide islamiya kono sharia kono do de muso do o islamiya dine de mais o mori kele nu jume de ka dossier be ko muso ma rempli ngo islamia banen be nina bon mali on masega fien famo donc an kan tele gouvernement na doro ka foko jamana kan ga basiki to mi doro an ka to sira de ka aw kana kuma mununu kata rosi aya yira mali don na doro ko dine ate faso jo ni tara lagara kana dine kelende an de ko kwa mason ko atanka faso jo amma fo mo kan ka dine ke dine ibe dino dine la ibe tableau la ibe sika ke koma kadi chukumi ne be ntake koma kadi chukumi me ka bla faso de safia no fo ka jian wule am te jeno voilà parce que obe jate mina na ya soro nantumbe anfa jamana ka ay o koni o sentala mene ka foko ibe na kelela nyina anna koni ay mo siti itolore wala mo siti bla wala membero minanda fa jamana ka donc angana so kolokari ango to enko okay ay fofana iga fulake de be ga kuma ife voilà mogo be munun kumbu kandala doni de donde ko sobe der e kumbu kandala mundela e be sira jamana en problème nye o dia tono te sira la nyede ala nyi sira nya tere ite sira tien de otere nin chen kumba kandala doni mundela kele mimbe aya fo kada do de ka keleli ka on ka kele de nen fi manta intere aya ke kada do de ka keleli ka mbese atigi mo wanata e be na atigi to fo wanata sona garbu plan de bile ni no binaman ate bi abe wulde fo segna e kaka ande men do ye dro wala kaka ande men do ye chama ka do khil wala on de anga garbu plan de bire ni de bire ande kuma mo de fe awo ni nimbana te mananga ndro abana wakati ibe musa metro ereri bisi ya babeta anaga garbu pala gandiga ne ma fi ngi ga bo groupe in kono wa yaro ne ni kangar de ngi ga sympathisa la de ka to gandiga nta fe kikele nta fe ka fenkila mais gandiga e message chamanke kono we ne so we ne faga be ne kita nti barabato kele gandiga mbe min fe fere ni ikabo groupe in kono c'est très important e be ne don sa comme yere ga kuma ko be ne do itara ne ga ro la iba fe kam faga iba fe kam bugo do de mangue mais o be ko wredi min ta fe kikele kadala ye banabato nte banabato kele parce que desa nyaado ye banabato de way kele mais gandiga e koko grebu pala atebi gandiga e re ki mirika horonya ni ka dambela e banabato de ye be sympathisant kono e kanga munde ke sisa na soro sarati minu ba labo akanga di jondem akanga di edema ne take ka fo ka di made ne take ka kuma ka lami atone isona na ima sonayo akanga di edema parce que e mo mi te seka takama iye mo mi
i be mɔgɔw de bolo ya mɔgɔw de be occuper la i sigilen do saisie de kɔnɔ mɔgɔw b'i sama ka taa n'i ye yɔrɔw la e yɛrɛ tɛ se ka bouger ka taa yɔrɔ si e be nin gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ mais i be sympathisant cotisation i b'a sara comme kɛnɛbagatɔw b'a sara cogo min i b'a sara comme patron b'a sara cogo min i b'a sara comme sentanw b'a sara cogo min mais sympathisant hinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn makari bɛ yɔrɔ jumɛn miiri ni tasi bɛ yɔrɔ jumɛn n'an ko k'an ka fantanw dɛmɛ an ka banabaatɔw dɛmɛ ni dɛmɛ cogo b'a la yan'aw ka taa bɔ a forontɔ dɛmɛ nin bɛ gɛlɛya min na a ye nin dɛmɛ yan fɔlɔ nin ye banabaatɔ de a b'an bolo an balimakɛ de don a bɛ sympathisant in kɔnɔ n delila k'a discours k'a kan ka tɛmɛ n delila k'ale de wele ka tɛmɛ quoi i y'a ye mais gandigaya bɛ nin bɛɛ kɔnɔ mais o bɛɛ la hakili ma dayɛlɛ mun de la muso ko mun de la muso ɲini mun de la muso b'u langolo min ta k'a ci e ma i bɛ wele appel vidéo min dɔrɔn na o de don i si kɔrɔbaya nin kɛ sugu ninnu ma i kan ka kɛ bi ka kɛ maa ye maa min a kan ka baara kɛ ni hakili ye i n'i ka bana fɛn fɛn ne t'i dɔgɔya i ka bana kan de bana ye ala ka kɛ de bana ye adamaden yɛrɛ taacogo de an bɛ ala deli i bɛ gɛlɛya min na dɔrɔn ala k'o nɔgɔya i ye i bɛ bana min kɔnɔ n'i sigilen don ala k'i ta k'i lajɔ komi tɔw jɔlen don cogo min ni kɛnɛya t'i bolo ala ka kɛnɛya d'i ma mais i janto i yɛrɛ la i bɛ jɛkulu de kɔnɔ i tɛ jɛkulu min ɲɛdɔn c'est ça la vérité i hinɛ bɛ ne la dɛ i hinɛ tɛ ne la fɛn wɛrɛ la k'a fɔ i bɛ sympathisant kɔnɔ tɛ dɛ i hinɛ bɛ ne la k'a da la n y'a dɔn i ye banabaatɔ ye o yɔrɔ la n b'i to yen n bɛ tɛmɛ i la mais ni mɔgɔ min ye gandi ka nin cɛ in ni mɔgɔ min ye nin kumakan mɛn k'a voix mɛn e bolo k'a fɔ ko nin ye maa kɛnɛman de ye nin de kɛnɛyalen don ka tɛmɛ minnu bɛ taga mun sen kan dɛ mais a kumakan a ka kɛnɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais banabaatɔ de don gandiga ye banabaatɔ de n'aw minnu t'a dɔn ni mɔgɔ in b'a fɛ k'a kɛlɛ a y'a to yen a mana min fɔ ka tɛmɛ o de y'a ta i fɔ ka caman kɛ ne k'a dɔn ta bɔra ta don min na de ne ye gandiga wele n y'a dɔn k'a fɔ ko banabaatɔ de don n ko bon n ko ce n'est pas la peine o yɛrɛ ne tigɛ seleri tɔw la a ye ne tigɛ sympathisant na k'a da la e bɛ ka cotisation sara ka da nin kɛwale kan gandiga yɛrɛ mun de fɔ ne o nɔ la comme ma vocali bɛ joué n'a ye n sɔsɔ n bɛ bɔ ni vocali tɔ ye a ko ma ko a bɛ kɛ cogo di ko n'i m'a sara i b'i k'i tɛ ka bɔ sympathisant kɔnɔ ale dun bɛ se ka baro kɛ ni sympathisant mɔgɔw dɔrɔn de bon ko hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min olu ma se ka e mara sympathisant kɔnɔ ten an dɔ de ye maliyɛn den de ye aras kanubaga de e y'an fa dɔ de ye pour que hali kana sarali yɛrɛ kɛ mais i ka to jɛkulu kɔnɔ ten dɛ mais diyagoya e b'a sara kalo kalo de e b'a sara kalo kalo parce que i kelen b'i ka so kɔnɔ n'i m'a sara i tɛ baroko ɲɔgɔn sɔrɔ n'i m'a sara i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'a bɛ se ka kumaw falen ɲɔgɔn na a ye nin de fɔ ne ye ka tɛmɛ est ce que a bɛ tɛmɛ nin kan ninnu ko k'u bɛ fasojɔ la vocaliw bɛ ka jigin yan kan tɛ n bolo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ne pare sympathisant sympathisant bɛ fɔ duguma bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n'an san mɔgɔ jari n'an san bɛ a ko fosi tɛ na n bɛ lamɛnni na dɔrɔn de quoi i ma ye madame la présidente dan ne pare aw fɔlen don. E ka nin sungurunba kɔrɔ ye e ka nin mankan mɛn e ka nin sungurunba nin bordeli mankan mɛn sympathisant kɔnɔ tan e dalen don nin yɔrɔ la sympathisant kɔnɔ dan de pare a bɛ taa arasiba de a bɛ taa e cɛ n ko fɛɛrɛ ɲini ka taa furu yɔrɔ ɲini fɔlɔ c'est très important fɛɛrɛ ɲini ka taa occuper denw na o de nafa ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na awɔ sungurunbaya tɛ marché yan sini nin bɛ na ni e fana ka vocal ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n ka bɛ n'i ka vocal ye dɛ comme a ka vocal bɛɛ bɛ n bolo mais sini nin bɛ na n'a ye n'i kumana n bɛ fɛn c'est-à-dire n bɛ temps minɛ e la min ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye yarɔ i ye kuma dɔ fɔ n bɛ se kuma in ma maliyɛnw bɛ n'a dɔn e ye mun den sugu de ye e yɛrɛ ka taacogo n'i ka hakilina yɛrɛ ye mun de ye c'est ça. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ne pa no madame Marwaye voile mi la c'est ça yɛrɛ bɛna bana madame Jawara ni baba fo fana ni ma fi olu de don quoi no kelen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ san bɛ fɔ duguma a kɛra fama ye dɔn dɛ a b'a kɛ ɲinɛ sinon an bɛ yan wa Marwaye effectivement n bɛ lamɛnni na quoi mais souvent cɛ kuma ma nɔgɔn ma quoi i ma donc an bɛ lamɛnni kɛ kuma dɔn aw fɔlen don wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sanba saba ko bɛ cogo di a kan yan Ganiga Sufiana a fɔlen don Amayi Saba a kan yan Suguna bɛɛ lajɛlen fɔlen don wala ne mo an ka sira t'i ka foli la sympathisant kɔnɔ est ce que ne bɛ foli k'a kɔnɔ de ne tɛ foli k'a kɔnɔ mais ne b'a kɔnɔ ne tɛ foli k'a kɔnɔ ne tɛ foli k'a kɔnɔ de o sungurunbaya tɛ marché yan bon nin gandigatɔ min filɛ nin ye n ko min ye banabaatɔ ye nin muso in fana de sera ka se ka Gandiga nɛgɛn a b'a wele appel vidéo la souvent hali ni Gandiga dusu bɔra waati dɔ la wallahi n bɛ ka temps de fɔ aw ye tan de o de y'a to banabaatɔ in dɛsɛra ka b'u bolo o de y'a to a dɛsɛra ka bɔ sympathisant kɔnɔ parce que muso ninnu y'a nɛgɛn de i b'a wele appel vidéo la i n'a bɛ baro kɛ mais n'ale tɛ sympathisant kɔnɔ don min foyi tɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ kun jumɛn de la parce que ni muso ninnu tant que n'olu de ma kuma ni Gandiga ye Gandiga ni mɔgɔ si kan tɛ ɲɔgɔn ta ne de bɛ ka kɛmɛ fɔ aw ye mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ k'a bɔ i b'a sigilen ɲɛ ta i b'a kan mɛn ta n'i y'a taara sigilen na e yɛrɛ bɛ tigɛ a la i b'a fɔ ko non i bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ nin tɛ quoi mais tellement k'a sigilen a ka farin a da ka farin i b'a fɔ quoi mais n'i ko ko ja t'a sɔrɔ a nɔ la mais a da de ka farin quoi
bon ni muso inde ba nege o de be appel vidéo ke na etc pour que be ga profiter ni pour que kase ga na folo soro ka fra sympathisant kisika akunye ninde non te ni muso e ba soro rojme munu be ka tagama oluma muso soro surtout emi sigilendo ite la vie ki yere ka gandiga la vie ki yere ka de nunu ye sungurumbaw de be yala situ be kono anu ye cederi situ be yala ñogon fe cederi siti foike ni muso nunu ta kono chenyini ibe kuma ni nchenka ni boxu ibe boy ibe ta imana muso ye mo fa ye bi amana muso ye ko abedo chefla sabanani ka ni boxu kono sungurumba de do mbeka kemere fa ya tande o ye sungurumba ya tamanzere di na utado bine ya fa ye amuso faso ye sungurumba de kani gundolo kuma fa ye kana baro kena ni sebie afoko akata kabo ya ko tanti bolo kwa awa ni muso numbe yala beka ni boxu kono ibe ceder la ibe je yoro ibaye abe groupe kelena doro ibe ta do aka inbox kono o sungurumba ya tamansere c'est ça la vérité anta no madame esa ma wa joli démocratie do kwa afne mam so ko la ro so souvent ba pino e mo ba ko gra bara ko ni mo wa ere ne soro ka ba ngone ayi apo ere ka flani ni na bien wa no sama démocratie do kwa afne mam so ko la ro so souvent ba pino e mo ba ko gra bara ko ni mo wa ere ne soro ka ba ngone ayi apo ere ka flani ni na itlo bala ni jorola koni moriba ya ale soro aba soro kunjume de la ka soro ka musoko kala ka soro ka dana e ka soro aka langolon ta ka chiama ka soro aka abel video ke aka langolon ke komi arasta jato arasta kafri arasta nyamade voilà abe minke muso la de abaka temse nu be ta tellement que muso nu nyere no de la quoi luma appel video ke ni ke choko de la ku langolon nyira chewla chete to sympathisant ko wallahi mbeka kile de fa mbeka kemere fa weta mentikle men ko dayde ale yerde dade afo ayalla me koni moriba ya ale soro moriba nye jonyi oye cheye mini muso flaba ku mais muso flam be rojme ibi afrique de mais groupe kono nous la barola su une heure su 2h du matin ale fana be ni wele ale yerde dalen fana be États-Unis Francia ala ci horonya be mi dambe be mi awni ala chawbe ga ke muso munu nata ni muso munu be se ko nye jo chewere la ka volu be furu chewere la ni muso bora tulonkela ate furu nye tugude na bora tulonkela ate kanu nye tugude awa na bora tulonkela hari adama denya har den wolo ata nye tugu munu be se ga den soro tugwa na maka e den munu soro yana ka do sideri kono yana ka do sympathisant kono ate se ga den wolo tugu parce que ben sungurumba ya ndela yira julangolo tani fly bode yira nyona ko sympathisant ka akadi ko ni moriba yeso e na yeso adanye ka musoko de kila eska bi dundia isoko te duo mais aw be ka diala tige takata bla minan jumende kono sisa abe ka malew nyesiri ka da hakina jumende ka aw te horonya kuma fo mo wi ni ba sungurumba ya la ne de be bona e ka malende ona abe soro kunjumende e bado ka foko muso fla de babolo de woro de babolo lu dale ba ko malina ale yerebe malankolo ya barala ya surtout si sa barate langolo yera makia surtout si sa ni mama ngoro barate bebi ka sokono ibe bo samba ibe ta doni de baro sympathisant sambe do ibe boli kapo ibe nyole appel video la nye karsa ya beta bobara beta o sungumba ya te martia ne de bayira malende una voilà na auto de ne de bayira malende e ma foko démocratie ni démocratie de do dani ma fa ga photo bla dabla aya bla jon kamane ama bla dani kamane aya bla ne de kama parce que ne de tumba ga photo ta kabona yo ni démocratie do sini e ki langolo photo bla sitinka ou bien na kadi si sa photo do bla sitinka ni ma ira malendo nanga gem fa de mbela nyamade parce que desane ba ko ne mam so ko la ro so souvent ba tuino e mo ba ko gra bara ko ni mo ba ere ne soro ga ba ngone ayi apo ere ka flani ni na bien wa no sama ambi tranquille wallahi ko foita na mela menna do ira dun to kono mo ami do ga parce que bara wote en san foro ala ga so fon tam ko beno ya shin ga la wona la ko dambe ajini ma banan ga jina na min damne ala ga barga bola ka nya da furaga nasi eni ala che bana min be ni wati nasisa kauto ni jula jugala au kan ni jula jugwen nyere au muso munu be sympathisant kono au ka jula jugia abe ka minke muso la da awa ode nana kana bana bijie be ka kelen nga ode virus ya be virus be tanyini yorojme kateme auka virus be tanyini yorojme kateme auka parce que ode ba ulangolo nyira chawla oche kelen numbo tu nola ubu yere la ma fo be ta bon e be ta bla nyama kono o nyama nu be toli bolo ode be c'est-à-dire ode be décomposer no décomposer o be ta fien fe no tra fien fe no chara ka chaya adama dembe be contaminé anta do bana bora yoron manta nyeto o sababu ya audio bana ina kun sababu wallahi aya awu muso chaman de kechowe ni
parce que aw de bɛ ka cɛw nɛgɛ k'u dalen t'u ka so kɔnɔ k'u nɛgɛ la aw de bɛ cɛw to k'u dalen t'u ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ka ɲama mina bilahi t'a ta ka bɔ n'a ye voilà ni minnu ka kɛ ko olu bɛ taa kɛ ɲɛgɛn na aw bɛ appel vidéo la a donna ta a bɔra ta sympathisant sigilen tɛ nin kan kan ne bɛ nkalon sira o la min tigila min kɔ da ale yɛrɛ de bɔra k'a fɔ donc i bɛ sunkurunbaya de la i bɛ cɛw nɛgɛ nin kɛcogo de la non anw tɛ nɛgɛ nin kɛcogo de la mais ni y'i sɔrɔ n bɛ baara da e kan n bɛ baara da e kan min ma deli ka da mɔgɔ kan bilahi i ka sunkurunbaya n b'a yira ka yira n b'a labɔ ka yira maliyɛndenw na i ka jula juguya n b'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ balimamuso min bɛ yen ba min bɛ yen k'a fɔ ko hɔrɔn tɛ ladiri tɛ a tɛ furu ye et puis a tɛ hali kanu fana ye e bɛna kɛ mun de ye mɔgɔ langolo firili faralen ɲɔgɔn kan taaciyɛbagatɔw faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fasojɔ fasojɔ bɛ yɔrɔ jumɛn aw bɛ sunkurunbaya la aw bɛ yɛrɛ yira la ko fasojɔ n'aw bɛ faso bɛ jɔ tan de faso bɛ jɔ groupe de sanfɛ yan awɔ pitiya tɛ marché an ka taa lagare ene sama bɛ ɲɔgɔnna so bolobaga de y'a dɔn ɲɔgɔnna so bolobaga n'a bolila ka taa k'i jɔ ɲɛfɛ ko cɛ ko ne ka nin so in bɛ se bolila dɛ a ye jɔ nin nɛgɛ a m'a yɛrɛ nɛgɛ voilà sinon so tala ka boli wa ale yɛrɛ de b'a la ka boli voilà ne bɛ kuma aw fɛ wa a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ kɛ mais yɛrɛ nɛgɛ dan tɔ ye yan mais i ye min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ i n'i ka kafiriya fɛn fɛn i ye min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ parce que mun na ni ko i ye tiɲɛ fɔ e ko Samba bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ a b'a yɛrɛ nɛgɛ kun jumɛn de la parce que muso bɛ ka langolo yira a la ale yɛrɛ fana bɛ se k'a yɛrɛ lamaga o kɛcogo la komi a ni muso bɛ ɲɔgɔn kan n ko yɛrɛ nɛgɛ dan de awa nin dɔrɔn de bɛ sympathisant kɔnɔ i tɛ sunɔgɔ dɛ caman ka baara tiɲɛna nin kɛcogo de la caman ka baara i ka adamadenya donna bɔgɔ la nin kɛcogo de la donc o ɲamadenya tɛ marché i ye min fɔ tiɲɛ de don mais i ye ɲamaden de ye ka da la i bɛ sympathisant kɔnɔ parce que aw bɛɛ mɔgɔ suguya kɛlɛw ye e y'a ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ hali n'i ye tiɲɛ fɔ cogo cogo i ye min ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ o fana b'i f'i ye i y'a kɛ ka tɛmɛ c'est ça la vérité an ka taa fura bɛ e ka fura sɔrɔ yen sa ne ye to Sufiyana bolo kan ni Sufiyana min da e ka Moriba Musa ne yɛrɛ cɛ Musa an fana ka ɲɔgɔn attraper groupe kɔnɔ dɛ ne dɔgɔnin yɛrɛ Musa Manjali a kɛra tile fila ye vraiment cɛ ala yɛrɛ a ka wari bila muso ka palan kɔnɔ kabini kelen nin ye kabako ye dɛ wallahi billahi nin ye kabako ye wallahi mais n'u ye kafiriw de ye bon aw bɛ kuma silamɛya kan yɔrɔ jumɛn ko silamɛya yɛrɛ ni haramu aw ka kuma groupe kan surtout ka ɲɔgɔn wele appel vidéo la i furumuso tɛ i balima tɛ i teri tɛ surtout k'i lankolon ta k'a ci a ma n ko ye kafiriya taamasere de donc aw ye kafiri damaw aw jahili damaw aw jɛnɛkɛla damaw sympathisant sigilen bɛ jɛnɛya min kan de aw sigilen b'o jɛnɛya kelen de kan donc aw kana da dɔn Mali ka silamɛya ko la surtout ka se fo faso jɔ ma parce que maa min tɛ se ka silamɛya matarafa k'a ɲɛ ka kɛwale n'a bila yɔrɔ ta a n'a ta yɔrɔ dɔn e tɛ se ka jamana lajɔ c'est ça la vérité aw sunkurunba dabaw aw bɛɛ alimamidenw aw bɛɛ maabadenw dama dama ɲɔgɔn kan mais aw de bɛ jɛnɛya la mais hali bi aw ko famille maninka ko famille EPR k'a fɔ k'an de bɛ silamɛya contour la n y'o de fɔ suru n tun bɛ ka o lamɛn n tun bɛ ka yɛlɛ de o voilà n tun bɛ ka yɛlɛ aw la de o fa b'aw la o voilà. a ye wa jigin dɔgɔnin kun dɛ sani ni Musa yɛrɛ sen sumalen site kɔnɔ quoi i b'a dɔn kan Musa ka bana wuli man ko ni Musa ye tile saba kɛ ni Musa wari maga minɛ a bɛ bana quoi a bɛ bana pewu donc a ye fɛɛrɛ kɛ quoi a ye fɛɛrɛ kɛ Moriba fɛɛrɛ kɛ joona an mago bɛ ka volontaire la san n'o yɛrɛ k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka volontaire i bɛ n jɔlen sɔrɔ ɲɛ san. bien ko ni Musa m'ale mankan mɛn ko a tɛ kɛnɛya ni Musa m'ale mankan mɛn a fari tɛ bɔ ɲɔgɔn na e ye Musa muso ye wa e y'a dɔgɔmuso ye wa e y'a balimamuso ye wa sunkurunbaya tɛ n'a y'a sɔrɔ namimaya tɛ n'a y'a sɔrɔ jahiliya tɛ n'a y'a sɔrɔ julangolo yira tɛ maliyɛnw e muso tɛ e den tɛ e balima tɛ ni cɛ dɔ ma e mankan mɛn a tɛ kɛnɛya n'a ma e mankan mɛn groupe fana kan a tɛ kuma groupe kan o sigilen bɛ jɛnɛya kan ou bien a sigilen bɛ mun de kan o sigilen bɛ jɛnɛya de kan a tɛ faso jɔ kan dɛ o sigilen bɛ jahiliya de kan a tɛ faso jɔ kan dɛ o sigilen bɛ sunkurunbaya de kan ka ɲɔgɔn kɛ sunkurunbaw ye yanni Musa ka ye kɛ sunkurunbaya dɔgɔmusow tɛ yan a balimamuso tɛ yan a k'olu wɛrɛ kɛ n'olu tɛ se k'a nɛgɛ da e de bɛ se k'a nɛgɛ da parce que e kɛra faden sago de ye e kɛra maa ye min bɛ groupe kɔnɔ n'i tɛ foyi la ni sunkurunbaya ni jula juguya tɛ parce que e de bɛ na ni julangolo ye site in kan ye sympathisant kan ye donc aw tɛ faso jɔla ye dɛ o bilakoroya tɛ marché yan o muso jula juguya tɛ marché yan c'est ça la vérité e yɛrɛ de y'a fɔ de ko ni Musa ma e ye ko a tɛ content e yɛrɛ ko i bɛna furakɛ ni mun de ni langolo yira ta a b'a furakɛ ni kun jumɛn de i tɛ médecin ye i tɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la fura t'i bolo k'a feere e b'a furakɛ ni mun de en tant que ni min yɛrɛ de yira a la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ni julangolo yira tɛ mun wɛrɛ de don sympathisant sigilen bɛ nin de kan c'est ça la vérité voilà. Sama wuli dani adamaden ɲɛkɔrɔ se dɛ ko un contre tous wallahi ko kabako dani de don
hali abe direct a yɛrɛ fari ma fɛ a ka san kosɛbɛ a san bɛ dugawu de kɛ ala ka lafiya de vraiment oui iko ko Dani un contre tous cela veut dire qu'on t'a do kuma in science be yoro min ka memba yirila bi ka foko ko Dani ma se ka papa de ke et puis ate papa de kunda quoi c'est dire mbe fen kelen de fie nyanamaya kono adamade ni kera ni te famiyali ke ni kera ite ta cogo do yere la doro ibe ke moy hare mi be ka nin kuma fo e yere be ka yele e be ka Dani ka naluma de yira la e be ka kodombali na ka karambali de yira la non to o ma te nyama ko ko man bi se bela ati ka fo de be kodo katime be ka ko engalonyi en contrôle e be se ka ke kodombali de katime be ka mais e se ke kodona e katime be ka kodon de ka gele ni kodombali ay bo Dani kera kodombali de mi amake kodona e. C'est ça la vérité. Arasta tunya yere ke jekono tude ka yere ke comme ale kodona me akira kodon balide parce que ay family lata ale yere kundela ale kala lata ale yere kundela ale doni lata ale yere kundela ay kuma ayo lata yere kundela bon ko ale yere bolo ale de biseni bela jelena mais est-ce que ale be fen kalama sympathiser en konna kadine misalo be ka jigia gani basi o jan turo walai gani ngani rabia vraiment grave les frères donne kono poson te imaya sina be tranquille pas suitana ira du kono mo wala la nu bela yen sabati voilà pour que comme ben vidéo mais pour que mo kado comme be sympathisant kono vocal laba nyi minyere o e Dani yere ka voko de ndada e mi fa kono parce que mal la me folo quoi mais mbena kala au kala me folo quoi pour que ka dondro ka fokomba kono quoi parce que vocal nun ka tante se ka fo mbe jigi fo kana Dani tala quoi mais ale de kera vocal laba ni aya la mere oui grâce à ça sumo iwaka comment Soufiane ça va nere umbora ne na tola wallahi umbora oui gendarme ya kena 600 oui amani jigan 135 euros oui ya kena wallahi. Voilà, ninde vocal labanye Dani de kera mo labanye après modo yani Dani kana mo chaman tumbe quoi ninde kera vocal labanye abora kata yala dugu kono de ninde te mo ta fa ya ta fa ka video kono de zandramu ya mine ka 130 et quelques euros daka ka dala aka boli min kerata parce que abe bo 4 atisa papier rempli o che iga attestation fereni ka rempli ni tisa rempli envoyer ne mamba rempli ka envoyer ma ika ke copier coller quoi c'est très important ne mata ko la de même fana ka usani e fana quoi c'est ça la vérité. Ya mine ye Allemagne daka bon ni nteo aw be se ka don cogo di ka fo ko Dani bora fu ya mine ka wori daka France yawa nin kera sansande a bolto de nana kikari groupe kono non tarke e yaje e ka tanta umbolo malien ka fo ka woni mando foli ni dantala kambe watuere merci beaucoup Fui mache foi mache folo I take